सती ओम सती सती भव प्रीत भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा दया छाद्य त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाक धरिणी चित्र चंड घंटा महातपहा मन बुद्धिर अहंकार चित रूपा चिता चिति सर्वमंत्रमय सत्य सत्यानंद स्वरूपिणी अनंत भाविनी भव्य 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 सदा गति भोलानंद सागर कुमार हरि हरि ओ अरे चाउल उपरे पान पतर पतर उपरे गुआ मु ए कर्णाट साम्राज्य महीपति महेंद्र प्रताप अति प्रिय सान भाई माइसेल आदित्य विक्रम तो बलवंत बरुआ महापराक्रम शत्रु काल जम बहु बड़े वीर बलियार महापराक्रम शत्रु काल जम महापराक्रम शत्रु काल जम महापराक्रम शत्रु काल जम बहु बड़े वीर बलियार बड़े न पारिले कल कौशल करिबी मो राज्य अधिका राज्यर मुझे सेनापति चक्रम तम हटे राजनीति कर्णाटक राज्यर मुझे सेनापति चक्रम तम हटे राजनीति प्रपर जुगर शकुनी अटे मो प्रपर जुगर शकुनी अटे मो षड़यंत्र विद्या बड़े न पारिले कल कौशल करिबी मो राज्य अधिका अमृतरे देही काल कूट विष कर्णाटक नगरी करिबी मु ध्वंस अमृतरे देही काल कूट विष कर्णाटक नगरी करिबी मु ध्वंस महेंद्र प्रताप नेभि प्रतिशोध महेंद्र प्रताप नेभि प्रतिशोध अजित भी न पारिले कल कौशल करिबी मो राज्य अधिका कर्णाटक अधिपति महेंद्र प्रताप आपण संपर्क रे मो बड़ भाई आउ मु आपणक सान भाई बलवंत बड़ुआ पिता देवेंद्र प्रताप कौरसरु आंभे बेनी सहोदर गोटाए जननी जठरु आविर्भाव हेइछे तेणु पितृ संपत्ति उपरे आपन को जेतिकी अधिकार
ठीक सेतिकी अधिकार ए सान भाई बलवंत बड़ुआर मध्य अछि तेणु ए पितृ संपत्ति टाकू प्राप्त करने को हेले मते कूट चक्रांतटा खेलिबाकू पड़ियो निया मध्य खेली मु खेल रे निया मध्य खेली मु खेल रे निया मध्य खेली मु खेल रे छाती पईरी मानक चिर काल रे छाती पईरी मानक चिर काल रे निया मध्य खेली मु खेल कौशल करी कपट चढ़ाई आनी विशाख राज मुकुट बड़े बड़े कौशल करी कपट चढ़ाई आनी विशाख राज मुकुट कर्णाटक हेपी अतिश्वर रे कर्णाटक हेपी राजेश्वर रे राज मुकुट सत मुकुट राज मुकुट करी अधिकार रे राज्य सिंहासन हेब मोर रे अपेक्षा करंतु बड़ भाई महेंद्र प्रताप आपण कौन निज मन को मन भावुंट आपण स्वर्गत बड़ राणी पद्मावती बेनीपुत्र सारंग तरंग मु बंची थाउ थाउ ए कर्णाटक सिंहासन रे अभिषिक्त है नाई 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 मु गोटाए पर गोटाए कूट चक्रांत विद्या प्रयोग करी आपण को सही दुई पुओ सारंग तरंग को मो जीवन रु हेले कौन करीबी कौन करीबी ऊपरे पानी भितरे पंख अड़ुआ भितरे मुश्किल मु केमिति कसिबी अंक ठीक मन पड़ा मो पिलाटी दिनर सांग से नटिया को डाकिबा को पड़िबो नटिया रे अरे तू जेउठी दिले मध्य मो बलवंत बड़ुआ डाकुची मो पाख को शीघ्र शीघ्र छाड़िया ए नटिया नटिया रे
যে নট বড় বলি মতে কিয়ে ডাক দেলা রে যে নট বড় বলি মতে কিয়ে ডাক দেলা রে আরে কিয়ে ডাক দেলা রে কিয়ে ডাক দেলা রে কিয়ে ডাক দেলা রে কিয়ে ডাক দেলা রে আরে ডাক শুনি ছাতি হেলা রে আরে ডাক শুনি ছাতি হেলা রে আরে কিয়ে ডাক দেলা রে কিয়ে ডাক দেলা রে কিয়ে ডাক দেলা রে কিয়ে ডাক দেলা রে আরে ডাক শুনি ছাতি হেলা রে আরে ডাক শুনি ছাতি হেলা রে सरमुई काम तो भर बोरी आराम रे दिन काटुछे अरे दुट सरी गल टुटी मुच कर घर भितरे रहूचे एही रात सरमुई काम तो भर बोरी आराम रे दिन काटुछे अरे दुट सरी गल टुटी मुच कर घर भितरे रहूचे अरे किए डाक देला रे किए डाक देला रे किए डाक देला रे किए डाक देला रे अरे डाक सुनी छाती हेला रे अरे डाक सुनी छाती हेला रे सारे ए रसिकिया संग नटिया नट बर रे नमस्ते 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 हो हेला नमस्ते 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 आउ तापरे कोन रखी जो रसिकिया संग सेई कथा कुह सारे नटिया राज्यरी भलरे अछंती समस्ते 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 ए रसिकिया संग तमे जो कथाटा कहलो अरे संपूर्ण ठीक ठीक कथा प्रभु जगतरनाथ जगन्नाथ एवं दुर्गे दुर्गति नाशिनी मां दुर्गा देवी को अपार आशीर्वाद मु कर्णाटक साम्राज्य राजा महेंद्र प्रताप को शानभा मु बलवंत बड़ुआ अभिरत कुशल छिम बंधु नटिया रे हेले तमे कोन पर्यंत मते किछि पचारिबनी ना बलवंत बड़ुआ बाबू आपण मते कोन पई अरे किछि तो पचार मते सार नटिया आपण माने मते
ଏଠିକି ଡାକିଛନ୍ତି କାହିଁକି? ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଅସୁବିଧା ରହିଛି? ଏ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହା ପଚାରୁଛି ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ତାହେଲେ ତାହେଲେ କହି ଚାଲନ୍ତୁ। ହେ ନଟବର, ଆରେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବୁ। କର୍ଣ୍ଣପାତ ଅଛି। ହେ ନଟବର, କୁହ ଥରେ ରାଜ୍ୟ ସମାଚାର। ହେ ନଟବର, କୁହ ଥରେ ରାଜ୍ୟ ସମାଚାର। ହେ ନଟବର, କୁହ ଥରେ ରାଜ୍ୟ ସମାଚାର। ଫଳରେ ବୁଝାଇ କୁହ ଆଜିର ତାଜା ଖବର। ଫଳରେ ବୁଝାଇ କୁହ ଆଜିର ତାଜା ଖବର। ହେ ନଟବର, କୁହ ଥରେ ରାଜ୍ୟ ସମାଚାର। ହେ ନଟବର, କୁହ ଥରେ ରାଜ୍ୟ ସମାଚାର। ହେବି ସେନାପତି ମହାଶୟ, ଆରେ କଣ କହିବାର ଅଛି କହିଯା। ଆଗକୁ କଣ ଅଛି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କର। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ପରଛା ବାସିବାର ଫଳରେ ବୁଝାଇ କୁହ ନ କରି ଚିନ୍ତା। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ପରଛା ବାସିବାର ଫଳରେ ବୁଝାଇ କୁହ ନ କରି ଚିନ୍ତା। ପାୟ ବହିରି ମାନେ କଳେଠି ଆକ୍ରମଣ। ରାଜକୋଷରେ ଅଭାବ ହେଲା ଧନ। ଯଦି ଖବର କହିଲେ ଦେବି ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର। ଯଦି ଖବର କହିଲେ ଦେବି ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର। ହେ ନଟବର, କୁହ ଥରେ ରାଜ୍ୟ ସମାଚାର। ହେ ନଟବର, କୁହ ଥରେ ରାଜ୍ୟ ସମାଚାର। ଏ ରସିକିଆ ସାଙ୍ଗ, ସାରେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ରାଜାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ, ତେଣୁ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଅଛି ଏ ରାଜ୍ୟର ଭଳମନ୍ଦ ବାର୍ତ୍ତାଟା ପଚାରି ବୁଝିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଅବିଳମ୍ବେ କହିଯାଅ ଏ ରାଜ୍ୟର ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟଟା। ଆରେ କହିଯାଅ। ସାରେ ଆପଣ ଏ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଦେଶର ମାନେ ଗୁପ୍ତ ସମାଚାରଟା ଶୁଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ହଁ ନଟିଆ କହିଯା, ଏଇ ରାଜ୍ୟର ଗୁପ୍ତ ସମ୍ବାଦଟା କଣ? ତାହେଲେ ଗୁପ୍ତ ସମାଚାରଟା କହୁଛି। ଆରେ କହିଯା। ଆରେ କହୁଛି ମନେ ଖବର ସେନାପତି ଶୁଣ ଇଥର। ଆରେ କହୁଛି ମନେ ଖବର ସେନାପତି ଶୁଣ ଇଥର। ଏଇ କଥାଟା ଭାରି ଡର ସେନାପତି ଶୁଣ ଇଥର। କହୁଛି ମନେ ଖବର ସେନାପତି ଶୁଣ ଇଥର। ବାହା ନଠିଆରେ, ଆରେ ସମ୍ବାଦଟା ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଛି। ଆଗକୁ କଣ ଅଛି ସେଇ କଥାଟା କହିଯାଅ। ସାରେ ନଟିଆ, ଆଗକୁ ଅଛି ଆରେ କଣ ଅଛି?
ଛାନି ବସଲା କୁଆ ହୋ ରଜାର ଦିଟା ଛୁଆ ହୋ ରଜାର ଦିଟା ଛୁଆ। ଆଉ ତାପରେ କଣ ଅଛି? ତାକୁ ତାକୁ ଯାଇ ଶୀଘ୍ର ହତ୍ୟା କର ସେନାପତି ଶୁଣାଇ କର। ଯଦି ତାକୁ ହତ୍ୟା କର ସେନାପତି ଶୁଣାଇ କର। ନଟିଆ ସାରେ ଆରେ ତାପରେ କଣ ଅଛି କହି ଯା। ଆଗକୁ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସମାଚାର ବାକି ଅଛି। ଆରେ ସେଇ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଟା କଣ? ସେଇ ମୁଖ୍ୟ ସମାଚାର ହଉଛି ଆରେ କଣ କହି ଯା। ଭାରିଟା ଚୋର ମାନେ ବିପଦ ଏ ନଟିଆରେ ଆରେ ବିପଦ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ତେଣୁ ଅବିଳମ୍ବେ କହିଯା ସେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଟା କଣ? ଆରେ କହିଯା। କହୁଛି ଏ ରଜାର ପାଟ ରାଣୀ ହୋ ନାମ ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱରୀ ହୋ ନାମ ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱରୀ। ଏ ପାଗଳ ହେଇଗଲା କଣ ବେ? ଆରେ ମୋ ବଡ ଭାଇଙ୍କ ବଡ ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀଟା ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଦିଟା ସାରଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗକୁ ଲାଲନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆରେ କଳିଙ୍ଗଗଡ ରାଜକୁମାରୀ ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପରା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱରୀଟା ମୋର ସାନ ଭାଉଜ ହେବେ। ଆରେ ସାନ ଭାଉଜ ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱରୀକୁ ନେଇ ଆମେ କେଉଁ ଖେଳଟା ଖେଳିବା ସେଇ କଥାଟା କହିବା। ସାନ ରାଣୀ ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱରୀ ହଉଛି ଆରେ କଣ ତମର ସୁନ ଅଟ ଦିଅ କୁକୁଡ଼ା କୁକୁଡ଼ା। ଏ ନଟିଆ ଏ କଣ କହିଲୁ? ସାନ ଭାଉଜ ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱରୀଟା ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଦିଏ କୁକୁଡ଼ା? ନାଇଁ 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 ଏମିତି କହିଦେଲେ କଣ ଚଳିବ? ଆରେ ବୁଝାଇ କହିବାକୁ ପଡିବ ମତେ। ସାନ ଭାଉଜ ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱରୀଟା କେମିତି ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଦିଆ? ତାହେଲେ କହୁଛି କହିଯା। ରଜାର ପାଟ ରାଣୀ ହୋ ନାମ ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱରୀ ହୋ ନାମ ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱରୀ। ଆଉ ତାପରେ କଣ ଅଛି କହିଯା। ତାକୁ ଯାଇ ପଟାପଟି ତାକୁ ଯାଇ ଫସା ଫସି କର ସେନାପତି ଶୁଣାଇ କର। ତାକୁ ଯାଇ ଫସା ଫସି ତାକୁ ଯାଇ ପଟାପଟି କର ସେନାପତି ଶୁଣାଇ କର। ଚତି ଚାଲୁକାୟ କର ସେନାପତି ଶୁଣାଇ କର। ଆରେ ମୁଣ୍ଡରେ ତୋର ଅଛି ଓଷଳ ବୁଦ୍ଧିଟାରେ ନଟିଆ। ଆରେ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଅଛି ନାରୀ ମାୟା ବଢି ପାଣି ବ୍ରହ୍ମା ତା ନ ପାରନ୍ତି ଜାଣି। ଆଉ ତୋ କହିବା କଥା ଅନୁସାରେ ଯଦି ମୋ ସାନ ଭାଉଜ ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ମୋ ପ୍ରେମ ଜାଳରେ ଫସାଇ ଦେଲେ ଆରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିଟା ସବୁ ଆପେ ଆପେ ହାତ ମୁଠାକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ଏ ନଟିଆ ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ରାଜା ହେଲେ ତୁଟା ହେଇଯିବୁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ଶୁଣ 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 ଚାଲ 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 ଶୀଘ୍ର ଯିବା ସେଇ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ରାଜ ଦରବାରକୁ।
ଆଉ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସେଇ ପିତୃ ଆରେ ଦେଖୁଛ କଣ ବାଜି ଉଠିବିର ଘଣ୍ଟ ଶଙ୍ଖଟା ମୁଁ ଯିବି ସେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ରାଜ ଦରବାରକୁ ପିତୃ ସମ୍ପତ୍ତିଟାକୁ ଅଧିକାର